पदरे में देखू यीशु सही स्थान रु अलगा होई सोर और सीदोन अंचल को चली गले। प्रेज द लॉर्ड। प्राय तो ये गोटे पद भितर शिक्षा पाइबा विषय तो किसी बड़ कथा नहीं परि लागे, किंतु मो बहुत खुशी मो सूक्ष्म भाव रे बाइबल को अध्ययन करबा को इच्छा। प्रेज द लॉर्ड। हां सेतरे किछि मीनिंग थाओ कि न थाओ ओही कहंती नहीं कि जीरा रो सीडा भी काढिबे केत लोक सिमती टाइप। हालेलुया। काढी बार बेले बेले कारण को विषय भी बाइबल रे खामुखा भाव रे कैजुअली लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु से स्थान रु अलगा हेले कोन को स्थान सेटा। प्रेज द लॉर्ड। जोटी यीशु अलगा है पळेले छाडी से लोक मान कोन बोल कहले आपण माने परे पढंतु एक पद रु केतक शास्त्री फारसी माने आसी यीशु को विरक्त करूछु। से बेचारा बसिछन्ती शिक्षा देबी लोक मान को टिके सुस्त करिवे सब करिवे लोग तमर शिष्य माने खाइला बेले हाथ धइले नाही स्टार्ट करले सब। तमर प्रॉब्लम कोन रे बाबू? आज तो टेंशन कोन? तमर प्रॉब्लम कोन? हाथ धइलो नाही, गोड़ धइलो नाही, गात धइलो नाही। आमे गिरजा गल गात धइ गेला हो ठीक अछि बड़ कोन कर तमर शिष्य माने धइले ने तो सने बड़ पापी हो। हाथ धोइबाटा को तुम जेतिकी गुरुत्व दउछो हाथ पवित्र रखिबा को काहे की गुरुत्व देन? सफा अलगा पवित्रता अलगा कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हाथ धोइबा न धोइले कोन हेबा? आज 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 रो टेंशन देखो तो एते दुनिया रे पुणी आज ए 2 वर्ष रो कोन सिखिलु बोल कहले हाथ भल रे धोइबार नाक पाटी पूरा बंद रखिबार। क्या सिखा रहे हैं आजकल? हाथ धोना है। तो हाथ न धोइले देह असुस्थ हो जाए बड़ कथा किछ। किंतु आम्भ मानकर कर्म पवित्र न हेले जीवन रे देह असुस्थ नहीं आत्मा भी नष्ट हो जाए असुचि हेकी। गत थर कहली मंदिर को जिया पे से माने गाधाई की जिमती जीवा को जत्नवान होंती तो आमे परमेश्वर को निकट गला बेड को गाधाएबा पई जेतिकी माइंड रे जत्नवान सेतिकी पवित्र भाव रे जीवी पवित्र भाव रे प्रभुंकर मेजरे हाथ देवी बोलीबाटा भी बहुत गुरुत्वपूर्ण बहुत इंपोर्टेंट होते। पिल्ला पो झियो माने बाहर खेला खेली बॉल पॉल खेली माटी रे धूली रे बाली रे खेला खेली हेई की सब हेई की आसे संगे संगे मां जो थाली रे मिठा रखि दे हाथ धोरी भी बोल कर मां कोन करबो पाट के गोट देबो कि नहीं? हाथ धोई के आसे खाई बुझे तोर में तो कार पे रखाई छै सब। तो धोआ धोई से हमें हम मां बापा है कि केमते सिखाई थाओ परमेश्वर हमको पवित्र रहिबा को मध्य सिखांती। से माने आसी कहउछन्ते न हमर भात गड़ दउनांती हमर पितृ परंपरा हमर रीति नीति पाळनांती माने कीटर कोटर कथा ठीक अछि। रीति नीति जदी फॉलो करछु एति सेंटिमेंट अछि पितृ पुरुष माने हमर पूर्व पुरुष माने ठीक अछि मना नहीं। किंतु पितृ पुरुष मानकर पूर्व पुरुष मानकर जे से माने स्थापन करथिबा रीति नीति पाळिबा पई जेतिकी इंटरेस्ट देखाउछो वाक्य पाळिबा पई सेतिकी इंटरेस्ट कोन पई देखाउन? ईश्वर सस्ता पड़ी गले कि सही कथा प्रभु कहले तो माने बेकार रे मत मुखरे मोर आदर करूछो उपासना करूछो किंतु तुम मानकर हृदय मोठो बहुत दूर रे अछि। 8 पद पढ 15 8 माथि एही जाति मुखरे आंभ को समादर करंती किंतु सेमानक हृदय आंभ ठारू दूर रे थाए। सेमाने मनुष्य मानकर नियम गुड़िक धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा देई वृथारे आंबर आराधना करो।
ମନୁଷ୍ୟର କାନୁନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲିଲା ପରି ଜୋରଦାର କୁହା ହଉଛି ଆଜି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ବେଲେ ବେଲେ ଆମର ଲୋକାଲ ନିୟମ କାନୁନ ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୃଥା କରିଦେଉଛ। ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେ 3-4 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ଆପଣର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ବେଶୀ ପୁଣି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନେ କେମିତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମର ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମାଦର କର, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ବୋଲାରୁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ମା ମାଗିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେରେ ବୋଲି କହିଦେଲା ବୋଲେ ଏମାନେ କହନ୍ତି ପୁଣି ଏଠି ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାଟା ତମକୁ କେମିତି ଦିଆହେବ, ନା ସେମିତି ଦିଆହେବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଜି ଯେମିତି ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ, ଚୋର ମାନେ, ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ, ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ କୋର୍ଟର ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଯେମିତି ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କୋର୍ଟରେ ସେ କେସଟା ଦେଖିଲେ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବି ଯେ ଅପରାଧ କରିନଥିବ ତାକୁ ବି ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଫାଇନାଲ କରି ପାରିବାର ଲୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଅପରାଧ କରିଛି ତାକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲେଇ ଏ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲା ପରେ ବି ସାବିତ କରିପାରିବା ଲୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀ ମାନେ କାହିଁକି ଲୟର କୁ ରଖନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆରେ ଯେ ଭୁଲ କରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବେକାରେ ଫସିଗଲି ବୋଲିବା ଲୋକ ଲୟର କୁ ରଖିଲା, ଓକିଲ ରଖିଲା ମାନେ ଠିକ ଅଛି। ଯେ ସତରେ ଅପରାଧ କରିଛି ସେ ବି କଣ ପାଇଁ ରଖୁଛି ଲୟର କୁହନ୍ତୁ ତ? ଜାଣିଲେ କଥାଟା, ପଏଣ୍ଟଟା ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ର କୋ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ ହୋଲ କୁ ଆପଣାର ସପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନେ ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଡେସିଗ୍ନେସନ ରେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଶାସ୍ତ୍ର ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ପୋଷାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। କୋଟା ପାଇଁ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୁପ୍ ହୋଲ ଏମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ମାନେ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ 10 ମାଂସ ଦେଲ କି ନାଇଁ, ତୋର ମାନଦାନ ଦେଲ କି ନାଇଁ, ତୋର ଏଟା ଦେଲ କି ନାଇଁ, ଖାଲି ଲୋକମାନେ ବିଜନେସ କରିକି ଚିପୁଡିକି ପଇସା ବାହାର କରିବାର ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି, ମାନେ ଆମେ ବି ବାକ୍ୟ ପାଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲା ପଡୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଏମିତି ଟାଇପର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୋକ, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣର କାମନାକୁ ପୂରଣ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣର ପାପକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଲୋକ ସେ କୋଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇକି ତାକୁ ମାନେ ଠିକ ସାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅବ୍ରାହମ 2ଟା ହେଲା ତ ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖା, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପାଳୁଛି। ହଁ ସତରେ କି? ସବୁ 3-3ଟା 2-2ଟା ରଖିବା କି? ବାକ୍ୟ ପାଳନ କୋଟା ଗୋଟେ। ଆଜି ଯେତିକି ଖରାପ ଶିକ୍ଷା, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କଣ ବେକାରରେ ଫାଲତୁରେ କହୁଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ବି ବାକ୍ୟ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି? ସବୁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଆଧାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସବୁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର, ସବୁ ପାପକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳି ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି।
तेणु करी प्रभु देखिले ना ना इमिति वाक्य को बाइबल को इमिति व्यवहार करबा लोक मानक मध्यरु से अलगा हेले और सोरो सीधन अंचल को चली गले प्रेज द लॉर्ड मु स्पीड रे जीवी टिके सोरो सीधन अंचल माने अण जिहुदी अंचल सेटा जिहुदी माने नहंते से माने विजाति आम दृष्टि रे विजाति अंचल जाओ जाओ से एरिया देकी जीवा पड़िला प्रभु तो जाओ जाओ सेठी कोन हला आ देखो से ही सीमारो जणे किनानियो स्त्री ना कि इस्राएल देश रे आगे पूर्व रे के रहउथिले इस्राएली माने द्वादश गोष्ठी माने जतले मिस्र देश रे थिले सेई अंचल रे के रहउथिले किनानियर सातटी जातिर लोक माने रहउथिले परे जिहोशुआଙ୍କ नेतृत्व से माने युद्ध करिकि से मानको बध करिकि आज्ञा इस्राएल रो जाति समूह से ही लैंड को से ही स्थान को भूमि को जीतिले से माने जीतिके अधिकार कले तो केते लोक इमती किनानियो माने कोठी कोठी बैलेंस रही गले ओके सिमिति किनानियो माने केते लोक से सोरो सीदन अंचल रो रहउछन्ति से मानक अंचल जीसु जत्ते बेले गले तो किनानियो स्त्री देखला देखि कि संगे संगे दाई दाई आसी कि से कहउछन्ति देखो किनानियो स्त्री आसी उच्च स्वर रे कहिबा को लागिला हे प्रभु दाऊद संतान मते दया करंतु मोर झियोटी को अति भयंकर भाव रे भूत द्वारा कष्ट पाउछ किंतु जीसु ताहा को पदे हेले उत्तर देले नाही प्रेज द लॉर्ड आमे भावंत नै सबु प्रार्थना प्रभु सुनि देबे बोली भाबी बात नै समस्तंकर प्रार्थना प्रभु सुनि देबे बोली भाबी बात हमको अभ्यास हो गला जोटले हो प्रार्थना करिबा से मजरे से फेसबुक रे से आसाराम बापू को धरि देले पुलिस माने से गोटे मठ थिला कि नै से साधु बाबा आउ से गुरु प्रीत राम रहीम बाबा से गुट्टा कोई पुलिस बंद धरि देले जतलो फेसबुक रे सेटा वायरल होतिला हमर भक्त माने सबुटी थिबे कि नै हमर भक्त माने से तळे वी हैव टू प्रे फॉर देम तार पई कि एमिति बाबा मानक पई भी प्रार्थना करियो लिखाइ छै बाइबल रे एमिति नम्रशील भक्त माने अछंती हमर ख्रीष्ट समाज रे कि माने कोइनो पई भी प्रार्थना करिवे जिहुदा इस्करियोत पई भी प्रार्थना करिवे लूसीफर पई भी प्रार्थना करिवे हां एते नम्रशील भक्त माने देखले प्रभु भी खुशी मु जाको पचार तुमे ताको पचार छ माने मोठु बेसी धार्मिक तुमे बोल कोइ कि प्रभु गोटे टाइटल दे देबे से नै प्राइज दे देबे अवार्ड गोटे दे देबे अरे मु तो जाको पचार नै तुमे पचार छ माने ईश्वर ठार धार्मिक तुमे से बाइबल रे एति पन लिखा जाय तुम प्रार्थना करले पवित्र आत्मा रे प्रार्थना करिवार से जणाइबे कोटा पई करिवार कोटा पई न करिवार गोटे प्रश्न आपण मान को पचार छी आज्ञा पितर से तीन थर अस्वीकार करले प्रभु को अस्वीकार करले और जिहोदा इस्करियोत से तो बिकी देले प्रभु को ए दुई जण मध्य जहा करले प्राय सेम काम पितर भी अस्वीकार करले और जिहोदा भी अस्वीकार करला परी सेम टू सेम हला दी जण बाट भला हेले पथ भ्रष्ट हेले बोलंतो साइड ट्रैक हे गले दी जण हेले ए दी जण को भितरे पितर फेरी आसिले आसी पारिले जिहोदा इस्करियोत कोन पय आसिले नाही आसी फेरी पारले नाही आंसर दे पारिबे कि आपन को रखि देउ जेटा होमवर्क आपन को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सत कथा पितर भी साइड ट्रैक हे गले जिसु को अस्वीकार करके हमको जणा नै कहला पर से छाडी तो देले आ छाडी देला त परे परि तो आ सेम कथा जिहुदा भी सीरियसली किंतु जणे फेरी पारला नै कोन पई ए पॉइंट नोट करता हमरे टॉपिक सहित लिंक्ड अछि बोली मो सेटा कहिली तो इट कोन सिचुएशन कोन माने से स्त्री लोक आसी कि कहउछन्ते कि प्रभु देखो दया करो मोर झियोर देह खराब भूत ताको धरिछि तुमे दया करो बोली उच्च स्वर रे चित्कार कला बेचारी
बेले बेले भाबो आम जोर प्रार्थना करदेले प्रभु शुणिदेवे भावुथिबु आम बेले बेले लंबा प्रार्थना करले शुणिबे काले बोल भावुथिबु केते बेले से फोन काटी बस पड़ते क्या भी जना नहीं प्रभु भी ए बेसी मुंड खाई दे फोन केते एते जोर पाखे थिले भी एते जोर रे पार्टी कर कथा होथिबे आज्ञा धीरे 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 बोलथिबे केते जण थिबे साउंड बेसी कार रे गोला बेले भी मु साइड रे बसथिबी से माने आगे कार भीतर अछु धीरे कोन तो आगे कान फाटी जाउछ को मीटिंग रे भी साउंड बॉक्स रे डीजे आ गया हैं डीजे रे बेसी साउंड आसे हेले भी के तो भक्त मन भार बाप मु कोइ आज्ञा छोट छुआ माने अछन कान फाटी जीवो से माने काई केते पार्टी करछ जोर कहले ही इमोशनल भाव थे ना धीरे कहले भी इमोशनल है ये जेंटल आ गया मुझे बहुत पसंद लगे पवित्र आत्मा 9टी फल भितर गोटे कौन भद्रता जोट अच्छी ओडिया रे इंग्लिश रे जेंटलनेस आई लाइक द वर्ड जेंटल कोमल मृदुशील कि सुंदर से पद गुड़ी को सुनले ही हाय लगे खाए मन शांति लगे मृदुशील कोमल बोला बड़ को क्या भल लागुस रफ एंड टफ के ना बी जेंटल प्रभु सुनी दे बट इमोशनल टा रियल थिबार अछि जोर रे करो कि स्लो रे करो यू शुड फील ना सोई तमे सोई पड़े कि समस्त सोईला परे आगे प्रार्थना सरला पर उठाई देबे हां बोला पर सोईला परे न थिबार अछि आगे सरला परे मते उठा देयर शुड बी इमोशन थिबार यस प्रभु तुम खाचो करो प्रभु तुम्हें आसो प्रभु तुम्हें दया करो तुम्हें सुस्थ करो प्रभु यस प्रभु यस यू हैव टू फील मु सबले कोइ प्रभु को कोन दरकार केते गुडा बड पद पर्व व्यवहार करछो केते व्याकरण केते ग्रामर ओडिया रो सब साहित्य दरकार नहीं फीलिंग्स दरकार यू शुड हैव फीलिंग्स एंड व्हेन यू फील ना बेले बेले आपन पद आप मुख खोलिबो दरकार जस्ट आखिर पानी बाहर पड़तो फीलिंग्स रे ही आखिर पानी बाहर नले बाहर नहीं है हम पास्टर कहबार कांदे कांदे प्रार्थना करो बोले काडो कांदो आजो एला मारले जे ना शिव बोले भाभी बार मुख आगे से टाइम रे नुआरे पवित्र तो पाई नथली कांदी कांदी प्रार्थना करो सब कांदो छंत मु कांदो नि मते गाली आले करंतो पर कांदी थांती बोलला पर उत जणाने किमती आसी आखिर पानी पिट्टी हबर विश्वास कर पिट्टी हबर बाल टाणी हे जे कांद रे 3 वर्ष धरला मते पवित्र आत्मा पाया पाया जदिन पाइली आगे जस्ट माने हृदय भांगी की जितकी भर्ती थिला मोर इमोशन सब ब्रेक हैला बस कांदी कांदी पार्टी रो किछ पद बाहर नहीं आ प्रभु तुम दया करो कि ये करो किछ ने खाली कांदी बार 3 घंटा हां आमेन कर उठी पड़िबा आपन खुशी लागला रे वाह बेटा प्रार्थना केमिति करबे प्रभु जानि पानी कोन कोन साहित्य पद सब व्यवहार करिवार जानि नथिले भी आगे जस्ट प्रभु को सान्निध्य रे जो कांदी के उठो बस पळो बाइबल आखिर लोरे भिजी जाउ टिके उठी पळो से प्रत्येक अश्रुपातर टपार मीनिंग कोन प्रभु को जणा हमर आखिर लोह मध्य से स्टोर करंती फणी पुस्तक रे बोतल रे तो बहुत जिते खुशी लागे बसे प्रार्थना कांदी की प्रार्थना करले आगे अश्रुपात सहित प्रार्थना करले आगे परमेश्वर को पाखरे जे कांदिला से मनुष्य पाखरे केबे कांदिबो भी नहीं कांदिबा दरकार पड़िबो लोक पाखरे कांदिबा दरकार प्रभु को पाखरे जे कांदी की प्रार्थना उठिला नेवर क्राइज बिफोर मैन आ गया मोर इम्तिया मनुष्य पाखरे काई कांदछ कांदी बार नहीं प्रभु को पाखरे कांदो क्लियर एट प्रॉब्लम कोन मन उच्च स्वर रे प्रार्थना करले भी प्रभु का सुनले नहीं पुणी कोन बा सुनले नहीं हमर परमेश्वर चिंतित तो नहोती
परमेश्वर आमर आमर जीशु ख्रीष्टर इमेज को शूट करू नहीं ए एटीट्यूड टा पचारले नहीं पुणी कला परी आमर सरल भाषा कहले पचारले नहीं तो तांकर प्रार्थना को आउ प्रभु चित्कार कला मोर झियो तांकर पाई भी नहीं बेचार तांकर झियो पाई प्रभु जीशु पदे हेले तांको सहित किछि कहिले नहीं पदे हेले उत्तर देले नहीं आज्ञा सबु पार्टी सबु प्रार्थना उत्तर मिलिबो नहीं किछिटा इंग्रेडिएंट्स दरकार से भितरे हालेलुया सबु तरकारी टेस्ट केमते आसी मां किछि स्पेशल टा पकाई दियो कहिबे भी नहीं केते मां माने कोन नहीं किमते टेस्ट आसला कि हमें घरे भी करते तरकारी जेंती टेस्ट आस आज्ञा खाओ सिंते हे जाय आज्ञा बोलते कहिबे नहीं फोटो पकाइलो अरे सिंती तेणु को घर को गलु जे को गोटे मिठा देले खाउछु खाउछु कोन आगे हमें तो केबे खाइनो कोन एटा बोलला बोल को तांकर हस्बैंड एटा कोन माने बोल स्टार्ट करला बोल को से नमा गोटे सब बेले सब कोई दे छ बोल बस ए डरी नहीं कोई भी हमें देख लो अरे बाप रे गाली कर देले स्वामी को आ तुमको जाना बड्डो कोई दउ छ बोल रे के न सुनंतु के न जानंतु देखो ये सिचुएशन कौन माने एक्चुअली सोरो सीदन मु जेमती कहली आपण मानकू सोरो सीदन अण जिहुदी नगर दुईटी सोरो सीदन दुईटी नगर हमर कटक भुवनेश्वर परी ओके हमर सिकंदराबाद हैदराबाद परी तो ये दुईटी आपण मन जान संदे सिटी लाइफ माने केमते थिबो कोन तो लग्जरी लाइफ सुपर पैसा धन गाड़ी बंगला आपण माने विश्वास करिवे नहीं सोरो सीदन अंचल एटा ए दुईटी नगर दुईटी शहर समुद्र अंचल समुद्र कूल रे अछि ओके समुद्र पाखरा में जिन चेन्नई जिमती मुंबई जिमती समुद्र कूल रे थाए सिमती दुईटी सेई जुगो रे बिजनेस कोठी होइते बेसी विदेशी आइटम सब आनिबारो वाणिज्य का सब व्यवसाय सब समुद्र दे की होए जहाज रे तो बहुत धनी थिले से माने एते धनी कि पुणी से माने सेमानको पाखरे जो सुना अछि पुणी आपनर घर बाड़ी कानी जे माने गाय गोरु पालंती नै कि से माने जेमती खत रखि थांते सिमिति खत पुरी रखि थिले पुणी कि सुना पुणी सेमानको पाखरे आमे झाटाइले झाड़ू रे झाटाइले धूली जिमती बाहरिबो घरे से माने झाटाइले सुना बाहरिबो पुणी आज्ञा जिखरियो 9 अध्याय 3 पद टिके पढ कारण आमे जीवस्य सम्मुख रे जो प्रस्ताव स्थापन करी अछु ताहा देख एक प्रस्ताव आयो 3 पद 9 3 जिखरियो आउ सोरो आपणा पाई दृढ़ गड़ निर्माण कला ओ धूली परी रूपा ओ बाटर कादुओ परी उत्तम सुना राशिकृत कला बस 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 ठीक अछि दृढ़ गड़ निर्माण कला बड़ बड़ सिटी मानकर घर केमते थाए आज्ञा 5 महला ऊपर 5-10 महला बड़ बड़ घर कादो परी उत्तम सुना धूली परी सुना रखितला पुणी कोन अभाव अछि से मानकू देखंतु मो पटे टिके कोन पे प्रभु तांकर प्रार्थना सुनि नथिबे म कहू छी आपन नंबर 1 तांकर झियोर देह खराब अछि केते दिन रो खराब अछि जणा नै जणा पड़ुछि बहुत दिन हला तो से प्रथम पॉइंट कोन माने जिसु तांकर अंचल को आसिले ही से जिसु पाखु गला आगे कोन पई खोजी गला नै पैसा अछि डॉक्टर माने अछंती ए हॉस्पिटल देखाई पारिबि नै कि सेठी देखाई पारिबि नै कि पैसा अछि मोहर मारिबि तो डॉक्टर मानकर मोहर फेंगी देला तो हेबो बोलला परे गर्व जिसु तुम गांव को आसिले बोली गलो कि आगे गलो नै जिसु को पाखु खोजी खोजी जाइताम तो ना
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଭାବିଥିବ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ, ଫ୍ରିରେ ନାହିଁ ଦେଇଦେବି, ଗୋଟେ 50,000 ଦେଇଦେବି ଯାଏ। ଆଉ ପଇସାରେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ କି? ନାମନର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେହ ଭିତରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିଲା। ସେ ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଏଲିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ତ ଆମର ସିରିଆ ଦେଶର ସୁନା ଆଣିଲି, ରୂପା ଆଣିଲି, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲି, ଫରେନ୍ ର ଟ୍ୟାବ ଆଣିଲି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଣିଲି, ଫୋନ ଆଣିଲି, ଚଷମା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲି, ଦେବି ତମକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବୋଲ। ଏଲିଶା ତ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ନାମନର। ଗିହାଜି ଭାବୁଥିବ ଆମର ପାଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ତ ଫାର୍ମ ର ଲୋକ ଆସିଲା ପଇସା ଧରିକି, ଏ କଣ ଆଗେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଘରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ହିଲିଂ ହେଲେ ପଇସା ଉପରେ ପଇସା ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ପଇସାର ବର୍ଷା ହେବ, ଗୋଟେ ହିଲିଂ ରେ ପଇସାର ବର୍ଷା। ବାପରେ, ଗିହାଜିର ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ଚାଲୁଥିଲା। ଏଲିଶା ସେଟା କେୟାର କଲେ ନାହିଁ। ତୁମ ସିରିଆରୁ ଆସ, ତମର ଫାର୍ମ ରୁ ଆସ, ତମେ ଲଣ୍ଡନ ରୁ ଆସ, ଆମେରିକାର ଆସ, କାହାକୁ ଫରକ ପଡୁଛି? ରାଗିଗଲା ନାମନ। ଏଲିଶା କଣ କହିଲେ କହନ୍ତୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି? ଏଲିଶା ନାମନ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ କାମ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ଦେଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ସେ ବଡ ବକ୍ତା, ସେ ସୁସ୍ଥତାକାରୀର ବକ୍ତା, ସେ ସୁସ୍ଥ ଦାନ ଥିବା ବକ୍ତା ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ଦେଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ନା ଏଲିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା କିଛି ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ ଏଲିଶା ନାମନକୁ? ଭାଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ତ ନାମନକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଜର୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ବି ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ବାର୍ତିମାଇ ଭିକ୍ଷୁକ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ। କେତେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଆଖିରେ ହାତ ଦେଇକି ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ସେ ଛେପ ପକାଇକି ସେଥିରେ କାଦୁଅ କରିକି ମାଟିରେ ଆଖି ଲଗାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରିକା ବ୍ୟବହାର କଲେ। କଣ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ତରିକା ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆମର ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଦେବାର, ଛପାଇ ଦେବାର, ଷ୍ଟେଜରେ ଛିଡା ହେବାର, ବିହିଳ ଯେ କେତେ ଲୋକ ହାତ ଉଠାओ, ହାତ ଉଠାओ, ବିହିଳ କୁଆଡେ କଲେ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ ତ ବାଇବେଲରେ? ଅଲଗା ଅଲଗା ତରିକା ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଗର୍ବ କିଣାଣିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲେ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଖୋଜି ଯିବି? ଆମେ ଯିବୁନି। ଯିବାର ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜି ଆସିଲେ ଆମର ପାଇଁ ଭଲ କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜି ଯିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖୋଜି ଯାଇଥିବା ଗଧକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ସାଉଲ, ପୁରାତନ ନିୟମର ରାଜା ସାଉଲଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ଗଧ ହଜିଗଲା, ବାପ କହିଲେ ଖୋଜି ଆରେ ବୋଲାରୁ ଏମାନେ ଗଲେ। ବିଚିତ୍ର କଣ ମାନେ, ଗଧ ଛାଡ, ଏମାନେ ହଜିଗଲେ ବାଟରେ। ଗଧ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ଆଜି ଆମେ ବଡ ବଡ ଗଧ ମାନେ ହଜିଗଲୁ, କେମିତି କରିବ ବୋଲାରୁ ସେ ସାଉଲଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏଇ ପାଖରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ୱାଓ, ହଜିଗଲ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ହଜିଗଲ କି? ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲ କି? କୋଉ ପଟେ ଯିବି ଜାଣି ପାରୁନ କି? ଡର ଲାଗୁଛି କି? ଜଙ୍ଗଲର କୋଉ ବନ୍ୟ ପଶୁ, ହିଂସକ ପଶୁ, ବାଘ ଭାଲୁ ମାନେ ଆସିକି ମାରି ଖାଇଦେବା ନା କଣ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ବିବେକ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଖୋଜିବାର, ନିଜେ ଯାଇକି ଖୋଜିବାର ବେଳେ ବେଳେ
ବି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ସେ ଯେତେବେଳେ କିଣାଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ ପଦେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦେଖିବା 23 ପଦରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ 15-23 ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ୱାଓ, କେବେ ଶୁଣିଲେ? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କିଣାଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ରିକମେଣ୍ଡେସନ କଲେ କି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପାର୍ଟି କରୁଛି, ଛାଡୁ ନାହିଁ, ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଇକି ବିଦାୟ କର। ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜବ୍ ପାଇଁ କି କଲେଜର ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଖାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ କେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ। ସେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର? MLA ରିକମେଣ୍ଡେସନ, ହଁ କି ନାହିଁ? କୋ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ଦରକାର। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ବୋଲାରୁ ସେ ତହସିଲଦାର ହେଉ କି କଲେକ୍ଟର ହେଉ କି ସେ MLA ହେଉ, ଯେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ କଲା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ଓ ତମର ପୁତ୍ରା କି ହଉ ଆगे କହିଲେ ନାହିଁ, ଡାକ ଡାକ ବୋଲି। ଯେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଟା ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମନେ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଆगे ଥିବ ନା ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଆगे ଥିବ? ଆପ୍ଲିକେସନ ଆगे ଥିବ, ପଛ ପଟେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟରଟା ପିନ୍ ମାରିବାର। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନିବେଦନ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କି ଯେତେ ପ୍ରେୟର ଟାୱାର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ମୋରଟା ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଲୋକରଟା ହେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ମାନେ ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଭାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି କି ଭଉଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ସେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦୟା କର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମାନେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ କରୁଛି। ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର ଆगे ଗଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ MLA କି କଲେକ୍ଟର କହିବ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଟର କଣ ଅଛି ଏଠି, ଆପ୍ଲିକେସନ କାହିଁ ବୋଲିବ? আরে আগে আপ্লিকেশন যাও, নিজে তো প্রার্থনা করিবেনি, দুনিয়ার লোক প্রার্থনা করলে কোন কাম হেব আপন ମାନଙ୍କ ପାଇଁ কোন? ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦେଖିବାର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ଯିବାର ଆଗେ ଟିକେ ପ୍ରେର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ପାଇଁ ବି, ଆମେ ବି କରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଭଲରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଟିକେ, ଆପଣ ଟିକେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିବାର ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଟିକେ କହନ୍ତୁ ବୋଲିବାଟା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ହଁ ବୋଲଥିବ ନା, କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ହଁ ଥିବ, କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନା ଥିବ, ୟେସ୍ କୋକଟା नो, ଆଉ କୋକଟା ୱେଟ୍, ଆଉ କୋକଟା I have something better for you, ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ରଖିଛି ଥାଉ ଏଟା। 4 answers are there. ଗୋଟେ ହେଲା yes ଦେବି ଦେଉଛି, ନମ୍ବର 2 ନା ଏଟା ଦେବି ନାହିଁ, ଏଟା ମାଗୁ ନାହିଁ ଆଉ, ନମ୍ବର 3 wait ଟାଇମ ଅଛି ଦେବି ରୁହ, ଆଉ ନମ୍ବର 4 ଏଟା ଛାଡ, ଆଠୁ ବେଷ୍ଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅଛି ତମର ପାଇଁ ରଖିଛି, ଜଗ ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଭରସା ରଖ ମୋ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସକାଳକୁ ମିଳିଯିବ ଆନ୍ସର ବୋଲି ଭାବିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେମିତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? 24 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଲୋକ এই ପଦ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ, କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ,
जिहुदी माने परित्राण पाइला परे जिहुदी माने ही यीशुଙ୍କର सुसमाचारକୁ सर्व जगतरे प्रचार करिबार थिला किंतु कोन हला जिहुदी माने निजे प्रभुଙ୍କୁ अस्वीकार कले तांको क्रूसार्पण करदेले तेने करी जिहुदी मानक पई जे परित्राणर योजना प्रभु आनी थिले जिहुदी माने ग्रहण न कलारु जिहुदी मानकर योजना को प्रभु पॉज बटन दबाइले पॉज जानछंती तो वीडियो प्ले हला बेले पॉज बटन दबाई कि बिजाती अण जिहुदी जे आम्हे आम मानकु से परित्राणर सुसमाचार आनी आमे खुशी रे ग्रहण करलु जिहुदी माने कोन पई ग्रहण करले नै यीशु को राजा पुरी देखिबार आशा थिला से मानकर किंतु यीशु राजा पुरी आसी नांती दास पुरी आसले आको के पचारिबो बोली पचारले नै तो हमर कथा कोन हमर पई यीशु राजा होंतु दास होंतु फरक नहीं पड़ता हमर पई से प्रभु हमर पई से परमेश्वर बोली ग्रहण कर हालेलुया बापा जदी गोटे सुंदर ड्रेस गोटे आनी देला पर्व रे पुओ पई से पुओ कहला एटा की गोटे मु जीन पैंट आनी बोल भाबुथिली से 8,000 टंका रे जीन पैंट गोटे कॉटन रो पैंट के पिंदिबे एटा बोल पिंगी देला बोल अरे रे बापा हृदय भांगी जाए कि आनिले रे गोटे गोटे आजकल तो अवस्था कोरोना को पैसा पत्र किछि नहीं तो मैं एटा पिंगी देलो कि हां मते जीन पैंट हमर सांग गोटे किनी छी सेटा हला किने छ केते लोग बुझिबे नहीं मां बापा मान तो से जो फिंगी देला पुओटा ड्रेसटा जोटा फिंगी देला से ड्रेस धरि की घरे काम करदिबा हां से चाकरानी रो पुओ को देले बाबू नेबो कि रेबल आज्ञा मोर पई की बोले केडो खुशी कॉटन ड्रेस ले केडो खुशी रे नेला से चाकरानी रो पुओ कररो नौकर रो चाकर रो पुओ खुशी रे ग्रहण करला आमे सिमती वो जहां जो परित्राण को फिंगी देला दरकार नहीं बोली सेई यीशु को सेई परित्राण को आमे खुशी रे ग्रहण कर आज मंडली हेलु प्रेज द लॉर्ड सेई कथा प्रभु कोछ मु पर यहूदी मानक पय आसली विजाति मानकर कथा पर कथा आगे मान को देबे पर देखिबा ना हो हां रोटी पिल्ला मानकर रोटी बोलिले बाकी बैलेंस रहले पर देई थांती बाहर बोलला पर सेई कथा प्रभु कहउछंती पिल्ला मानकर रोटी नै कि मु कुकुरो मानको किमति देबी इस्राएली मानकर दृष्टि रे विजाति माने कुकुरो समान होत द्वितीय विवरण में लिखा अछि सही प्रकार कहि देले प्रभु देखो डायरेक्ट प्रभु दया करो बोली जतले केनाने स्त्री आसले प्रभु तांको उत्तर देले देखो पिल्ला माने आगे खांतु बाकी जो गुंडा गुंडी को जाओ एठा बाकी रहिला प्लेट रे परे देखि थांते बोलारु ना आगे खाइला बेले जो तो पड़ी जाई नहीं कि सेटा तो खांते ना कुकुर माने बोल प्रभुंकर मुंड खराब हो गला ये पर गाली करियो बोलला बेलको हमको कुकुर कहिलो कि हमको की अभाव थिला हमर चोड़ी देखलो कि नहीं सुना सब किछि हमर कांटा देखो सब किछि सुना जो साड़ी पिंदी 10,000 कम नहीं आमे तोर पछ जीवो कि आमे एते सस्ता एते कम जातिर भगवान पछरे आमे काहे कि जीवो बोलला पर कोई थांता कि कोई नहीं हां प्रभु आमे जानि छु दुनिया रो दौलत सब अछि हैं किंतु तुम सामने रे ठिया बर योग्यता मोर नहीं जानि छि प्रभु ओ कुकुर समान जीवन बोल भाबो किंतु जहा हेउ पिल्ला माने खाइला बेले जो ऐठा पड़ी जाए सेटा तो कुकुर माने खांती ना कि तो मना करिवे नै ना प्रभु सेही परि भाबी कि दे दियो न बोलला बोल को प्रभु पूरा देखले देखो से ऊपर अध्याय मान करे यीशु ख्रीष्टन को शास्त्री फारूसी माने यहूदी माने ग्रहण करले नै तळ को आसला बेले को विजातीय स्त्री ग्रहण करला एटा देखाइबार उद्देश्य थिला ए अध्याय रे प्रभु देखलो ना निजर लोक धरु नांती हमको बाहर लोक हमको धरु निजर लोक ग्रहण कर नांती बाहर लोक केते नम्र होई कि 10,000 रो साड़ी पिनो तो मना नहीं प्रभु को पाखरे नम्र होई जानतो प्रभु प्रार्थना सुनिबे सुनारो चूड़ी पिंदो तो कि न पिंदो तो पर कथा सेटा बड़ बड़ शहर रे रहंतो मना नहीं बड़ बड़ गाड़ी रे बोलंतो मना नहीं
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ସେଇ ଗର୍ବ, ସେ ଦୌଲତ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ଧନୀ ହଉ କି ଗରିବ ହଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ଏଟା ଦେଖିଲେ। ଖାଲି ଗରିବ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଧନୀ ଲୋକକୁ ବି ଦିନେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ଯୀଶୁଙ୍କର। हर एक को इस प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु हमको खोजी कि आसीबा जाय जोगो नहीं, तुम निजे जाइकी खोजी कि तांको गोड़ धरि दियो। अजणानतरे मेष हजी गले, मेष पालक खोजी गला हो कि नहीं। जानी जानी कि जदि अपव्ययी पुत्र बापा को छाड़ी की पळेले, बापा कोड खोजी गले कि ना, से फेरी बाजाई जगिले। डिफरेंस जानिबार केते लोक मान को प्रभु निजे खोजी खोजी जिबे पाड़े होजी बोला रे, जानी पारला नहीं, बाट जानी पारला नहीं, के बुलाई देला कि को चोरता को मुंडरे गलत रास्ता देखा देला कि हे बाप रे प्रभु, हे पिता बोली यीशु बेले बेले के जण को खोजी जानती निरीह मेषो मानू। किंतु अपव्ययी पुत्र परी केतक लोक माने जो यीशु को छाड़ी की पलांते, पिता को छाड़ी की दूर अंचल को पलांते, यीशु किछ कहले नहीं, हो जाओ बेटा, दिने जदि बुद्धि आसीबो, चेता हेबो, आसीबो, फेरीबो, जे जोगी थिले बापा, जोगी थिले आसीबो, आज आसीबो, आज आसीबो, दिने आसिला बेले बेले निजे जीवानो, निजे फेरी मानो आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रार्थना प्रभु सुनो, किंतु मु कहे कि नहीं, एटीट्यूड बहुत आवश्यक। प्रभु आज सुना रूपा पैसा अच्छी, किंतु की लाभ, मोर झील को तो भूत धरी एति सुना देवी छाड़े बोलते छाड़ू नहीं से, कुकड़ा दे मते, एटा दे मते, छेली दे बोलती वो भूत भी केते छेली खाई देला, प्रभु छाड़ू नहीं से, छाड़िबो नहीं। आपणकर जीवन प्रार्थना प्रभु शुणिबे। मागी मार तरीका गोटे अच्छी, ना मोर बुद्धि, ना मोर बल, मोर ज्ञान, मोर पाठ पढ़ा, मोर इनफ्लुएंस, मु केते बड़ लोक होई पारे हमर समाज रे, तुम दृष्टि रे किछि नाही प्रभु बोले नम्र हे जीवार। प्रेज द लॉर्ड। से जन शताधिपति सिमती थिला, से भी से कथा कहला, प्रभु तुम मोर घर को आसवा पर मु योग्य नुहे बोल देला। देखो मु शताधिपति जने कि मोर तले 100 लोक अछते, ए बस बोले बसिबे, उठ बोले उठबे, प्रभु मु कमटा नहीं, किंतु तुम पाखरे मु योग्य नहीं जे कि तुमे मोर घर को आसीबो। नम्रता बड़ बड़ जेतकी आपण मन पढ़िबे स्टोरी सब, से शताधिपति हो कि किनान स्त्री हो कि समरणी स्त्री हो, आउ के माने एमन सब विजाति लोक अणजीवदी हेले भी प्रभु को खुशी रे ग्रहण करले आगे। आउ जिहोदी माने हमर शास्त्र रे एमती अछि, विश्राम बार रे सुस्थ करिबार नहीं, हमको डमको समको करी क्रूसार्पण तो करी तो देले। आउ सेतपे मु कहे जन्म क्रिश्चियन लोक मान को अपेक्षा जीवन मझे कन्वर्ट होके आसछन्ते क्रिश्चियन के, से मन को आत्मिक तो भलो थिबो, देखले कितनी केबे निरीह हृदय रे थिबे, निरीह पूरा एते वाक्य शास्त्र जाना नहीं, से मन खाली प्रभु को प्रेम कर जानते से मन। हां हम गिरजा कर जते से मन आसीबे, प्रार्थना करिवे, कन्वर्टेड हेकी देखो आखि बंद कर केड़े खुशी रे उपासना करूथिबे। और आमे केत लोग बेसी करछि नाटक बोलथिबो, हमको अभ्यास साने बेट देखिछु जे सेठी प्रभु को दास कहथिबे, प्रभु आमान को मध्यरे बुलुछंती, गमना गमन करूछंती, फील हिम बोली कोइला बलको केत लोग यस यस मु फील करूछि बोलला बलको आमे देखथिबो, हां बेसी करूछि आ को नै, आ हम साने बेट देखुछु पाड़े बोला बोलते करनांती, आ आखि खोल के देखथिबो। एटा तो प्रॉब्लम। प्रभु को निजर लोक तांको पचारुनांती, विजाति माने प्रभु को पचारुछ। सही कथा पढ़ के शेष करवा 28 पद,
ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାହାର କନ୍ୟା ସୁସ୍ଥ ହେଲା। କୋଉଟା ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ବି ସେ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିକି ନିବେଦନ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ଲୁଚି ପଡିକି ସେ ବି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲେ କମ ସେ କମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ନମ୍ବର 3 ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେବନି ରୋଟି ବୋଲଲା ବେଳକୁ ସେ ନମ୍ର ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲା, କୁକୁର ମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ। ହଉ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତ ଟେବୁଲ ସାଇଡରେ ତଳେ ପଡୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡି ହେଲେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ହେଲେ ଦୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ନମ୍ର ହେବାର ଆଜ୍ଞା, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ବୋଲି ହେବାର ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ବଡ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିଲା, ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପାରିଲା। କୋଉ ଭୂତ ଧରିଛି କି ଦେଖ ତ, ଛାଡିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ ଭଲରେ ଧରି ଜାଣିବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭଲରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ଜାଣିବା, ଭଲରେ ନମ୍ର ହେଇକି ମାଗି ଜାଣିବା। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ରାଗିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ସୁନା ହେଉ, ଯେତେ ଧନ ହେଉ, ଯେତେ ଗାଡି ବଙ୍ଗଲା ହେଉ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିଦେଇ ପାରିବା ଆମର ପଇସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିପାରିବାନି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେବେ? ନମ୍ର ଚିତ୍ତ, ନମ୍ରଶୀଳ, ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। Thank you Lord. Hallelujah. ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। Hallelujah. Thank you Jesus. ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତରିକା ଜାଣିବାର। ତାର କି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା କିଣାଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀର? ପ୍ରଭୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ ଆସିନି ତ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଦେବି? ନା 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 କହିଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ଜିତିଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ବି କହିଦେଇ ପାରିବା, ନା ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତମେ ନରକ ଯିବ, ଆମକୁ ଢଙ୍ଗ କେତେ ବି କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜିତ ଧର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ ଧର। ଆମେ ଗତ ଥର ଶୁଣିଥିଲୁ, ଜୋନସ୍ ନିନିବେ ନଗରକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମରିବ ଦେଖ 40 ଦିନ ଭିତରେ। ବୋଲା 40 ଦିନ କୁଆଡେ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ସେମାନେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁ, ଜଣା ପଡୁଛି ନା ପ୍ରଭୁ, ନା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଶୁଣିବେ କି ପ୍ରଭୁ? ନା ନା, ମୋ ଭଳି ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସୁଯୋଗ ଥାଇପାରେ। there may be a chance. Why don't you go and hold his feet? ତମ ଗୋଡ ଧରିକି ଦେଖ ତ, ପ୍ରଭୁ ସରି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କାହାର ଗୋଡ ଧରିବି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି କେଜାଣେ ମୋର ମା ବାପା କ୍ଷମା କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି କେଜାଣେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରି ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ କହେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ କହେ। ଆଜ୍ଞା ୱାଓ, କେଡେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର! 100% ଆମ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲି ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ କିଣାଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ସୁସ୍ଥତା ପାଇକି ଗଲା। ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଜାତୀୟ ଶତାଧିପତି, ରୋମର ଶତାଧିପତି ଆସିକି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ତାଙ୍କର ଦାସ ପାଇଁ। ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତଥାପି ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ତାଙ୍କର ଗାଁ ପୁରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଦେଲା। ୱାଓ, କେଡେ ମହାନ! ପାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍।
दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी को स्वर्गीय पिता, तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछि। प्रभु दया करो, अनुग्रह करो। किनानी स्त्री रो जीवन दे हम मानक सहित तुमे कथा कहलो, धन्यवाद देउछि। प्रभु में जेते बड़ धनी लोक हेले मध्य तुम्हारी आवश्यकता हम जीवन रे अछि। प्रभु आमे पैसा दे कि जगत को किनि पारिबो, किंतु आत्मार मुक्ति आमे पाई पारिबो नै। भूत मानक ठारो छुटकारा मुक्ति पाई पारिबो नै। दुर्बलता पापर मुक्ति तो पैसा दे कि तो पाई पारिबो नै। हमको निश्चित भावे तुम्हारी आवश्यकता रही। प्रभु दया करो, तुम सम्मुख निजको नम्र करिया पे साहाय्य करो। नम्र है कि प्रभु प्रभु तुम सम्मुख नम्र है कि भग्न चूर्ण अंतःकरण सहित प्रार्थना करने को सिखाओ, निवेदन करने को सिखाओ, विनती करने को सिखाओ। बापा आमे जे कहीं हो हमको जने दासंकर तुमर अभिषिक्त दासंकर आवश्यकता रही बोली मध्य तुमे कथा हेथिबारु धन्यवाद देउछि। दया करो, हमको सिखाओ प्रभु। किनानी स्त्री को परी बड़ विश्वास हमको दियो प्रभु। हम प्रार्थनार उत्तर विलंब हेले हैं प्रभु, धैर्य धरी रखिया पे साहाय्य करो। प्रेज द लॉर्ड। दया करो, दया करो। आज प्रभु जेते जन वाक्य सुनिछते समस्त को जीवन आश्चर्य कर्म करो। नम्रशील मृदुशील हेबा पई साहाय्य करो। वाक्य पई केवल शारीरिक कामना पई नहे, बरं प्रभु निज जीवन को सजाड़िया पई, संशोधन करिया पई, प्रभु शिक्षा उत्तम शिक्षा पाइबा पई और धार्मिकता रे प्रभु अनुशासन पाइबा पई चलिबा पई हमको साहाय्य करो, सिखाओ बोली प्रार्थना करो। सही भली वाक्य को व्यवहार करबा को हमको सिखाओ बोली प्रार्थना करो। दया करो, समस्त मंडली को आशीर्वाद करो, बालक बाबू को आशीर्वाद करो। तुम्हें गौरव पाओ, तुम्हारी गौरवमय द्वितीय आगमन निमंते हम को प्रस्तुत करो। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पवित्र नाम रे मांगिले पिता, आमीन।